128 po. Kulay pink. Style pa siya, mama. Wow! Check lang natin yung physical na mga dance. Pwede pa hawakan niyo po. Kaya ma'am, Para mapacheck ko na lang po sa inyo. ano, may video ata si ma'am. Ay, nabibigyan ba? Check lang ma'am, scratch, dents, damage. Sa mga gilid-gilid. Check Check mga ma'am. ulit. Double check na lang ma'am. Goods naman, ma'am. I-open ko na, mama. Kaya ma'am, charger kompleto na yan. Type C to Type C. Overall, camera din kasi ito sa IP54, kaya mo basta ano ko ibigay ito. Kasi IP54. Tapos ano naman din na maintain na. Tapos yung kasi yung niya kasi marami hatuan na percent. Ito po ate. Hello! Tama mga medyo mabagal yung internet natin. Yeah? Okay. iPod K16 11 Gen 1218. Tapos